Reliability and strong work ethic त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन आज कामगार आणि रोजगार खाते दिशा फाउंडेशनाकडून त्यांचं बहुमान करतात. पुढली सुरुवाती मिस्टर अमोल तळपे. Amol Talpe, postman Mapsa. Shri Amol is a committed postman with 5 years of service in the Mapsa region, known for his approachability and dedication to public service. त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन आज त्यांचं बहुमान करतात. उपरांत श्री संतोष हरमलकर, HR डिपार्टमेंट, ताज सिदादी गोवा. Shri Santosh is a respected professional working in a human resource department at Taj Sidadi Goa. त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन आज तांचोय ही सुवातेर बहुमान जाता. पुढले सुवातेर डॉक्टर कृतिका कोरबे, जे दोतोर दिवचल वाठारांत आसता in collaboration with our organization. Dr. Kritika played a key role in conducting free medical camps at various construction sites across Goa. त्यांच्या कार्याची दखल आम्ही घेतात आणि त्यांचं लहानसं बहुमान हांगा आम्ही करतात. फुडलो श्रमिक साथी श्री नारायण बेटकेकर, सोशल वर्कर आणि मुखार येवचो. Narayan Vasant Bedkekar is a respected social worker and former ex-councillor of the Divsal municipality with over 30 years of dedicated service to the community. Mukhar Madhuri Rao आणि मुखार येवचे. Madam Madhuri Rao, paralegal volunteer, District Legal Service Authority. She is a dedicated social worker based in Vasco and spent over 4 decades empowering women, children and workers through education, legal awareness and community initiatives. त्यांच्या कार्याची दखल आम्ही घेतात. हे आशिल्ले श्रमिक शक्ती पुरस्कार जैतिवंत. सगळ्यांनी फाटल्यान उबे रावचे. फुडले सुवातेर श्रमिक मित्र अवॉर्ड संतोषी नागवेकर. She is a social worker with 25 years of experience service as a dedicated outreach worker. फुडले सुवातेर MD Amir आणि मुखार येवचे. MD Amir is a safety officer with 3 years of experience in true builders construction site at Tonka Ponche. फुडले सुवातेर मोहम्मद आयान आणि मुखार येवचे. ओके. त्याच्या कार्याची दखल घेऊन आज त्यांचं बहुमान ही सुवातेर आम्ही घडून हाडटात. पुरस्कार जैतिवंत आपली बसका सकयल घेवची. फुडलो श्रमिक मित्र अवॉर्ड श्रीमती शांता बेडी भावी आणि मुखार येवचे. Mrs. Shanta is a committed member of Dhanlakshmi Self-Help Group based in Taligaon. त्यांनी केलेल्या कार्याची दखल घेऊन आज खात्यात बहुमान करतात. फुडले श्रमिक मित्र श्री सगई शरणप्पा. काय कारणाक लागून ते हांगा पावले ना फुडें वता. सज्जन नाईक हांणी मुखार येवचे. श्री सज्जन नाईक. श्री सज्जन इज अ स्किल्ड टेक्निशियन अँड चार्ज हँड एट ट्रॉम्पटन कंपनी. त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन आज ही सुवातेर तांचो आमी बहुमान करतात. श्री नारायण साळगांवकर आणि मुखार येवचे. श्री नारायण is a dedicated professional at Regino Pharmaceuticals Private Limited with a career spanning over 30 years. त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन त्यांचोय बहुमान आम्ही ही सुवातेर घडोवन हाडटात. फुडले सुवातेर संतोष हरिजन. श्री संतोष हरिजन आणि मुखार येवचे. Harijan, originally from Mopa Pedne, has been a dedicated worker at Fonda Municipal Council since 1996. ड्रायव्हर म्हणून त्यांनी कार्य केले असा. त्यांच्या कार्याची दखल आम्ही मुद्दामूच घेतात. फुडले सुवातेर श्रमिक मित्र प्रशांत गोवेकर आणि मुखार येवचे.
Shri Prashant Goyekar has over 35 years of experience in the safety and maintenance of electrical equipments. He plays a vital role in ensuring the safe operation of machinery and electrical systems. त्यांच्या कार्याची दखल आम्ही मुद्दामूनच घेतात. फुडली सुवातेर श्रमिक मित्र दुर्गेश बोरकार, workman, labor. Borkar is a dedicated workman at Kansai Nerolac Paints Limited, Kakode, with over 15 years of loyal service, recognized by MERPOL with the silver coin for his contribution. सगळ्यांनी फोट्या खातीर उबे रावचे. सर तुमकां देव बरें करूं. फुडली सुवातेर श्रीमती संगीता नायक आणि मुखार येवचे. Sangeeta Madhunaik is currently working as a fan operator at Crompton Gravis Consumer Electricals Pune. त्यांच्या कार्याची दखल आम्ही घेतात. तांणी मुखार येऊन आपलो बहुमान स्वीकारचो. ताजे उपरांत लक्ष्मण नायक सॅनिटेशन वर्कर सांखळे नगरपालिकेत ते काम करतात सांखळेचे. Lakshman has been serving as a sanitation worker with the Sakri Municipal Council for the past 16 years. He is responsible for daily door-to-door collection of garbage, playing a vital role in maintaining cleanliness and public hygiene in the locality. Police Water, Kamalakant Shirwekar, Supervisor. Kamalakant Shirwekar has dedicated over 28 years of service in waste management, serving the citizens of Pune with commitment and professionalism. Vishranti Mittal. Srimati Vishranti Mittal. Srimati Vishranti Mittal is a dedicated worker at Margaon Municipality Council, serving the community with the commitment and responsibility. त्यांच्या कार्याची दखल खात्यान घेतल्या. तांचो ल्हानसो भोवमान आमी ह्या वेळार करतात. सगळ्यांनी फोट्या खातीर फाटल्यान रावचे. आनी निमाणे जे सातत्यान गोंय सरकार जशें आमकां हातभार लायता आनीक दर एकल्याच्या काळजांत रुजता, तेच तरेन आमचो सगळ्यांत श्रमिक साथी म्हणल्यार गोंय राज्याचे मानाधीक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद बाब सावंत हांचोय आमी ह्या वेळार भोवमना काळजांतल्यान तांचो भोवमान करतात. तांकांय बीन श्रमिक साथी पुरस्कार आयज ह्या वेळार आमी भेटयतात. दिशा फाउंडेशनान घेतिल्ल्या ह्या कार्याची दखल घेवन दिशा फाउंडेशन आनी गोंय राज्याचे कामगार आनी रोजगार खातें हो पुरस्कार भेटयतात. खात्याचे आयुक्त सर डेरिक नेटो तांचो भोवमान करतात. मागता सगळ्या कडेन की तांणी ताळयांनी तांची उर्बा वाडोवची आनी अशेंच गोंय राज्याची उदरगत करपाक आनी कामगारां खातीर तशेंच तरणाट्यां खातीर आनीक दर कोनशांत आशिल्ल्या मनीसबळा खातीर वावरपाची शक्त तांकां आनीक दिवची हे खातीर तांचो हो ल्हानसो भोवमान करतात. सरान तो स्विकारचो अशें आमी विनंती करतात. सर देव बरें करूं. सगळ्यांचे ग्रुप फोटो